Tara na't isulong ang bagong edukasyon. Candon City Division, tara na! Imbag nga aldaw yu ubing ken patpat ganmi anagannak. Welcome to Tirad Fast Network, DepEd Candon City Teleskwela. Kanlungan ng kaalaman tungo sa kahusayan at kaunlaran. Tara na! Siya, ni Maestra Maricon, mestrayo iti matematika. May samanen a leksyon ti intay adalen tattangal daw. Adda tayo iti umuna nga aldaw, ti may kadlo alawas ti umuna a kwarter. Ipanggep nga may isagana itanga aldaw ket, trace, copy and write different strokes, scribbling, straight lines, slanting lines, combination of straight and slanting lines, curves, combination of straight and curved, and zigzag. Dagitoy met, dagiti tarabay asaludsod. Anya dagiti na duma-duma a klase ti linya. Kasano ti usto a wagas apan ang surat kadagitoy a linya. Sakbay amang rugi tayo, intayo pa'y agkararat. Amami analangitan, daydayawen ken pagyamanan da ka itangal daw. Aywanan na kami bayat ti income panagadal. Tulungan na kami tapno agbalin kami anasayat nga anak mo. Daytoy ti dawatan mi, tinagan ni Apo Jesus mi. Amen. Ket itanubing, hintay kitaen ti kasasaad ti panawen. Kumita jaywar. Anya ti tiyempo tatawbing, nainit, wenno natudo. Wen, tatakyat na init. Intayo kantaen ti tiyempo ita. Anya ti tiyempo ita nga aldaw. Anya ti tiyempo ita nga aldaw. Anya ti tiyempo ita nga aldaw. Tiyempo ket na init. Init na init ti tiyempo ita. Na init ti tiyempo ita. Init na init ti tiyempo ita. Ti tiyempo ket na init. Anya ti tiyempo ita nga aldaw. Anya ti tiyempo ita nga aldaw. Anya ti tiyempo ita nga aldaw. Ti tiyempo ket na init. Init na init ti tiyempo ita. Na init ti tiyempo ita. Na init ti tiyempo ita. Ti tiyempo ket na init. Nakasagana kayo kadin o makasursuro? Naragsak kayo kadita taubing? No naragsak kayo bing, masapul ang nakaisam kayo di kastoy. Ipakita man, tiro payo ang nakaisam? Anya tirumbeng nga aramidan no agsasao ti mestra? Wen, agtal na ken dumeg ang nasayaat ken maestra. Ubing, isagana dagiti aramaten para iti leksyon tayo. Mangala ti lapis ken papel. Ubing, kantaen tayo ti kanta adagiti linya. Na itono daytoy ti ako ay may lobo. Pakiliddan kayo nga agkanta kini maestra. Adadagiti linya, kana duma-duma, patakte paida, kairay ken pakurba, no agditi punta, makapurma ka, tisukog ken letra.
may saen nga adalen dagiti na duma-duma a klase ti linya. Ti patakder a linya, ket maisurat manipud ti ngato a linya maris asul, aging gana iti baba a linya a maris asul metlaeng. Padasen nga isurat ti patakder a linya iti angin, babaen ti ramiyo. Suruten takubing. Nalalain kayo bing. Tataubing, alaen ti papel ken lapis. Mangisurat ti lima patakder a linya. Ikang kayo ti lima nga segundo nga mangisurat. Isaruno tayo met nga amwen ti pairay a linya. Ti pairay a linya, ket may surat manipod iti ngato a kanigid nga asul a linya, agingga iti baba kanawan a linya nga asul. Wenno, mangrugi jay kanawan ang ato a maris asul, agpababa apan ti kanigid a maris asul a linya. Tata, suraten tayo ti pairay a linya, iti rabaw ti lamisaan. Ubraen nyo manubing ti tarabaw ti lamisaan nyo. Naglalaing kayo bing. Alain manen ti papel ken lapis. Mangisurat ti lima a pairay a linya. Ikang kayo ti lima a segundo a mangisurat. Ti sumaruno nga linya ket paidda. Ti paidda a linya ket maisurat manipod iti kanigid agpakanawan a masurot iti nalabaga a linya. Padasen metatang isurat ti paidda a linya di tadakulapyo. Tuladen takubi. Nagsisiglat da. Surat metatay ti paidda a linya di tapapelyo. Mangisurat ti lima. Daytoy met ti pakurba a linya. Ti pakurba a linya, ket may surat mangrugi ti akin ngato a linya maris asul, agliko nga agingga ti linya nga addaan ti maris nga asul. Mabalin met nga mangrugi ti kanawan agliko agpakanigid. Suraten met ti pakurba a linya di tapingping ni nanang wenno tatang mo babaen ti ramay mo. Nasasaririt kayo bing. Alain manen tay papel ken lapis ta isurat met ti pakurba a linya. Ti sumarunong alinya ket pasigsag. Ti pasigsag alinya ket nagsisilpo a pairay alinya. Maisurat daytoy manipod ti kanigid agpakanawan a nakairay alinya nga apan ti linya maris asul agpababa agpangato agpababa. Padasen met nga suraten ti pasigsag alinya ti anin babaen ti ramay mo. Surutan dak ubing. Naglalaing da. Alaen met ti papel ken lapis, surat ti pasigsag a linya. Ti maudi a klase ti linya ket isuy ti pakurba-kurba. Ti pakurba-kurba linya ket nagsisilpo a pakurba a linya. Maisurat daytoy manipod ti asul a linya, agliko nga agpangato, ti asul a linya, agpababa, agpangato, agpababa. Padasen nga isurat
ti pakurba-kurba alinya di ta papelyo. Tataubing, inaganan man dagiti na duma-duma a klase ti linya. Anya alinya dayto yubing. Wen usto, patakder alinya. Naglalaingda. Ubing, anya alinya daytoy? Wen pairay. Daytoy ubing, anya met alinya. Nagsasariri ta ubing, paidda. Anya met alinya daytoy ubing? Wen, nagsisiglat kayo, pakurba. Anya alinya daytoy ubing? Nalaing, sigsag. Ubing, anya alinya daytoy? Pakurba, kurba. En usto, naglalaingda. Kalpasan nga inadal tayo dagiti linya, kantayan tayo ti kanta ana itono ti talwa pato. Sumurot ken ni maestra iti panagkanta. Ti paulo na, dayto ya kanta ket dagiti linya. Suruten da kubing. Dagiti linya no agtitipon da ay anyan aragsak ti tunggal maysa agtitin nulong da tapno makaramid da kadagiti porma na dumaduma. Dagiti linya no agtitipon da ay anyan aragsak ti tunggal maysa agtitin nulong da tapno makaramid da kadagiti porma na dumaduma. Laglagi penubing, adati na duma-duma a klase ti linya, kaskuti patakder, pairay, paidda, pakurba, pasigsag, ken pakurba-kurba. No pagtitipunan dagitoy alinya, makapormada ti sukog ken letra. Amwen tayo met tataubing no nagdingag kayo metlaing teleksyon tayo tatabigan. Ibaga, no anya a letra tinagan dagiti sumunganad alinya. A. Patakder alinya. B. Pakurba alinya. No ti sungbat mo ket A, patakder alinya. Gusto ta sungbat mo. A. Patakder alinya. B. Paidda alinya. No ti sungbat mo ket B, paidda alinya. Gusto ta sungbat mo. A. Pairay alinya. B. Paidda alinya. No ti sungbat mo ket A, pairay alinya. Gusto ka. A. Pakurba alinya. B. Pairay alinya. No ti sungbat mo ket A, pakurba alinya, nalaing. A. Pakurba alinya. B. Pasigsag alinya. No ti sungbat mo ket B, pasigsag alinya, nagsiglat. A. Pakurba-kurba alinya. B. Pairay alinya. No ti sungbat mo ket A, pakurba-kurba alinya, sasaririt da. Usaren ti lapis ken papel. I-drawing iti balay. Aramaten dagiti na duma-duma a klase ti linya, tapno makaporma iti balay. Ikang kayot, ti may sa minuto ang mga rami.
Naganan man dagiti na duma-duma nga klase ti linya. Anya alinya dayto yubing. Wen usto patakder alinya. Naglalaing da. Ubing, anya alinya daytoy? Wen pairay. Dayto yubing, anya met alinya. Nagsasariri ta ubing, paidda. Anya met alinya dayto yubing? Wen, nagsisiglat kayo, pakurba. Anya alinya dayto yubing? Nalaing, pasigsag. Ubing, anya alinya daytoy? Pakurba, kurba. En usto, naglalaing da. Dagiti linya no agtitipon da ay anyan aragsak ti tunggal maysa agtitin nulong da tapno makaramid da kadagiti porma na dumaduma. Dagiti linya no agtitipon da ay anyan aragsak ti tunggal maysa agtitin nulong da tapno makaramid da kadagiti porma na dumaduma. Kalpasan nga naamuan yon dagiti na duma-duma alinya, agpraktis kayo nga agsurat kadagiti linya nga intayo inadal di tabalbalayo. Dagiti nagadawan kadagiti na usar aladawan ken musika. Agyaman ako bing ting kayo panagbuya. Sapay kuma taadda na sulusuruyo itangal daw. Manen, siyak ni Maestro Maricon, aging gay ti sumarunua panagkikita.